parce que kuranna bɛ mɔgɔ fila kɛ, a bɛ nin fila kɛ, a bɛ farikolo fila kɛ. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. An nu sɔdiya ni balo bi dimasiɲa dɔ in na ka bɛn ni le 12 premier mois 2025 a Benguru, quartier HKB, Misiri la, a bɛ fɔ Misiri ma ko Dar es Salaam, communément appelé la mosquée blanc noir ou noir blanc. An nu sɔdiya la mun kɔsɔ tumani dɔra n'a fɔra ko mɔgɔ ye siɲɛ kɛ, siɲɛ bɛ ta, walama n'a fɔra ko mɔgɔ ye kɛrɛ kɛ, kɛrɛ bɛ kɛ cogo saba la. Silamɛya kɔnɔ n'a fɔra ko kɛrɛ, la lutte ou le combat, ça s'amène de 3 façons. La guerre dɔ bɛ yen, a bɛ fɔ la guerre nin ma, o combat nin ma, o kɛlɛ in ma, ko ka jugu ɲɔni. Jugu nana bin i kan, i b'a ɲɔni. Tumani dɔ la, o tɛ. Ile yɛrɛ bɛ ɲɛsin jugu ma. Ile yɛrɛ bɛ ɲɛsin jugu ma. Tumani dɔ la, o fana tɛ. Jugu k'i ɲɔni ka bɔ i place la, i fana bɛ préparer k'a ɲɔni ka bɔ place la a k'i bɔ place min na. Donc n'an ye combat filɛ, kɛlɛ walama siɲɛdon walama bondori, a ka ca a bɛ kɛ nin cogoya saba in na. La lutte se mène de 3 manières. Le combat ou lutte, ça se mène de 3 manières. Soit c'est défensif, un combat défensif, on se défend. Si on se défend, cela veut dire qu'on est attaqué, donc on se défend. Deuxièmement, le combat, ce n'est pas défensif, c'est agressif. Toi-même, tu te prépares, tu attaques l'ennemi. Des fois, il y a ces attaques. Des fois, l'attaque est représailles. Dans la représaille,
tu es combattu. Tu te prépares pour lancer offensif. Parce que tu as été combattu. Donc tu remènes maintenant le combat où on t'a pris, tu reconquis cet endroit-là. Donc voilà un peu comment un combat est mené. Bien tumba fait ka kuma do ni femika. Ika lo tuma o te kelen ye tuma tɛmɛna mɔgɔw tun bɛ muru le ta ani biɲɛw ni kalaw ani dakuw ka taa silamɛw ataki n'a ye o le tun bɛ kɛra nka an bɛ tuma laban min na silama atake ma ban silaman kɛlɛ ma ban mais kɛlɛ siga yɛlɛmana kɛlɛ bɛ kɛ ni kumakan ye ani biki ye kɛlɛ siga yɛlɛmana donc wale tun bɛ muru ni biɲɛ ta bi kumakan ale ni sɛbɛli kalamu ale ye muru ani biɲɛ pilasi ta mais kɛlɛ in fana ka jugu a kɛlɛ sabanan o ye hakili yɛrɛ kɛlɛli ye ka hakili kɛlɛ i b'a miiri ko i farisogo lafiyani don mais i hakili bi kan ka kɛlɛ donc nin kɛlɛ sugu in o le bɛ sen na comme les systèmes de combat ou de la lutte changent de forme. Ça change de forme. Avant, les gens prenaient des épées, des sabres, avec des lances et des flèches pour pouvoir s'attaquer à l'islam. C'est comme ça que les batailles islamiques étaient menées, que les gens avaient coutumement à dire que la guerre sainte. Mais ce djihad-là, ça a changé beaucoup de formes. Aujourd'hui, l'attaque, ce sont des attaques qui se font verbalement. Ça a remplacé un peu les instruments d'autrefois. Les attaques se font verbalement. Les combats continuent, mais ça a changé de forme. Verbalement, les attaques se font. Les attaques aussi se font à partir des plumes. Donc, la guerre présentement, ou le combat, ou la lutte, c'est une guerre idéologique. Tu trouves que ton corps n'est pas combattu, mais ton idée est combattue. Donc c'est dans la forme de cette guerre que nous y trouvons. N'i y'a ye bi an ko an bɛ fɛ ka exposé kɛ fɛn dɔw bi sen na jamana kelen tɛ dugu kelen tɛ réseaux sociaux kan an b'a lamɛnna yan comme yɔrɔ wɛrɛ mais ala m'a to an décidera ten an ko an bɛna exposé k'a kan mais semaine tɛmɛnin na pasteur dɔ ka kuma nana kan k'a to église la a ye fɛn 4 fɔ k'a ɲɛsin alakira ma sallallahu alayhi wa sallam a fɛn 4 nin k'an interpellé ko a tun ka ɲi an tun bɛ hakilina di ka walawalali dɔw fana di
en tant que des Muhammadis anw bɛ nin minɛ cogo di an b'a faamu cogo di an bɛ nin kunbɛn cogo di